দুর্ভক্ষ আপা জয় রাম জয় ধর্ম রাজা জোহার ডুমুরিয়া জোহার ছোটনাগপুর জোহার করমগঞ্জ। তো সবাইকে নাচ গান ঝুমর আশ্রয় বেশি থাকে না, ওটাও হেঁটে ঝুমরও চলতে না, लेकिन আমরা বেজায় ধরলে আওলাই হতো দুই পথ কথা তোমার পাশে রাখিকে যা আর হে মাতায় আজও আমার মূল কুটুম মাইনগড়ি রাজ্যসভা সাংসদ মমতা মহন্তা আমার আদিবাসী কর্মী সমাজ কেন্দ্রীয় সদস্য মাইনগড় প্রতাপ মহন্তা আরো যত কুটুমহান সবাইকে জোহার। বিশেষ করে আয়োজক কমিটি যারা আয়োজনটা করলা এ আড়াপাটা করম পরব যে একটা পরম্পরা আজকে 7-8 বছর আগুই শুরু হয়ে রহে, যে উচ্চারণটা হয়ে রহে সেই পরম্পরাটাকে আগু বাড়াওয়া তাকরাকেও বেজায় বেজায় সমাজ এরকম আমরা আপন সংস্কৃতি আপন ভাইচারি পেশন করিকে প্রসরণ হেতে এহলে যে আমরা কাম করে তো করম পর দুইটুম আর অপর বাদে আমার যে কর্মী জনজাতি অখর লেকে দুইটুম করম পরব को उच्चरण कबेले हेला करम परब कहाँ ले आवला बहुत কিছু কথা আমরা শুনেই हो तो करम परब को जो उच्चरण है ये करम परब को उच्चरण का हमर सृजन ले जुड़ा है আর এটা কোনো ভিন্ন জায়গাতে নিয়ে आवला এটা हमर আপন গাঁৱে আপন ঘরে हमर अपन নিজের জিনিস লাগবে हमर যে है 12 মাসে 13টা পরব রহিও কিনা জিনিস है সবে বক্তা এহে কথা কয়ে যে প্রকৃতি আর কৃষি এর সঙ্গে জড়িত তো हमर परम পরবটাও নিশ্চিত রূপে সেই প্রকৃতি আর কৃষি লে জুড়া এ যে আমরা যাওয়া করেই হোক ওটা কিনা हमारा को যে চাষবাস আছে ওটা করে একটা ট্রেনিং লাগে আর ওর সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বিশেষ ট্রেনিং এ পরবটাই আছে আর আপন করম ভাই করম যে বেহিনরা ভাই খাতির উপাসী রইকে 7 দিন 9 দিন 11 দিন পালন করে এটা একটা বেজায় महत्वपूर्ण আমার পরব तो हमरा के अपन जिनिस के जाने हैं और हमरा के जिनिस के निजे बुझे यदि हमरा अपन भाग्य कथा करे लाई नहीं जाने हो तो काहे नहीं जाने हो केसन करिके भाषाटा हमर माঝে छड़ाई गेला इटाके हमरा के निजे विवेचना करे दरकार है तो नहीं कहले तो नहीं हेते जे हमरा कोरमाली नहीं जाने हो कहले हेते के মই টাটা করছ টাটা গেলে না তো কোনে কোনে গেলে টাটা বাটে কেউ কোরমালি রাখিয়ে কথা কহে মই কেসন করিকে শিখলাম কেসন করিকে জানলো মই শিখে আগ্রহটা আনে হেতে শিখে প্রশ্নি করে হেতে মানে চেষ্টা করে হেতে ঠিক আছে না গেল ধর্ম পরবে
তখন মই আই রহ কিছু কথা কইকে যাই রহ কিনা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কুড়মালি ভাষা কর পড়া লেখা চলে 80 কর দশকলে শুরু হেলা বেঙ্গলে শুরু হয়ে গেল মেন্তু ওড়িশা মানে আজ তো কুড়মালি ভাষী কর পড়া লেখা কোন স্কুল কোন কলেজ কোন ইউনিভার্সিটি কাহে नहीं हेला काहे नहीं हेला और कोने को मैं कहीं के जाए रहा जे हमरा यूनिवर्सिटी के आओ डेपुटेशन दे के हमरा शुरू कराए कर चेष्टा करो और 22 नवंबर 2023 माने अपन उड़ीसा स्टेट कमिटी को संगे हमरा मयूरभंज यूनिवर्सिटी जाए के और वहां ज्ञापन दे के आओ लाई আর এহে জিনিসটা কেসন করিকে ফলিভূত হেতে ময়ূরভঞ্জ ইউনিভার্সিটি মানে কুড়মালি ভাষী কর পড়া লেখা কেসন করিকে শুরু হেতে এই কামটা কোনে করতে কিনা মই একাই করে পারো কিনা প্রতাপ তো একাই করে পারতো हमरा के सभे जाय के योगदान देलाई हेते ना नहीं तो नेक्स्ट स्टेप जबे हेते मयूरभंज यूनिवर्सिटी माने हजार हजार लोग उठिनटा जड़ो है को दरकार है और हमरा को जे दाबी है हमरा को जे अधिकार है हमरा कुर्मी जनजाति যদি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে কুড়মালি ভাষী पर पढ़ाई होई पारे है যদি বেঙ্গল माने যদি কুড়মালি ভাষী पर पढ़ाई होई पारे है तो ओडिशा माने काहे पढ़ाई नहीं होते एहे जिनिस को खातिर हमरा के माई बहिन दादा भाई सबे जाके उठिनटा जड़ो है के और अपन ताकत और परिचय हमरा के देखाई लगे तबे जानी हमरा अपन हक अधिकार के पाओ खाली कुर्मी एसटी करले नहीं हेते कुर्मी तो एसटी हेते आज नहीं तो काल हेबे करते प्रक्रिया चले है कानूनी लड़ाई चले है सब रकम चले है मैं तो अपन भाटियार चाहिए तो हमरा के ना चाहिए भाटी नहीं रहते तो आज करमर जावा कर गीत का कौन भाषा को किना करमर जावा कर गीत गिला कौन भाषा कहबे बांग्ला परम माने ओइरा गीत गिला कौन भाषा कहबे बिहार रहते कोन बिहार गीत गिला कौन भाषा कहबे तो हमरा के भाटी टाइप विशेष फोकस करे हेते भाटी भाषा चारी भाषा माने भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगी संस्कृति बचा पहले अपनी संस्कृति नहीं बचते तो को भाषा के बचाए ठीक है ना तो हमरा आदिवासी कुर्मी समाज बाटले यह 21 फरवरी 2024 माने हम दिल्ली जाकर रहे मैं तो किसान आंदोलन जो शुरू हेले सही कारण हम प्रोग्राम पोस्टपोन करे लायक गोटा झारखंड बंगाल ओडिशा ले हमरा मोटा मोटी 500 लोग जाकर रहे ओडिशा लोग किछु लोग रेडी है रहो नेक्स्ट 21 फरवरी का है दिन का है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे माने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ओहे दिन हमरा अपन भाषी कर लेके दिल्ली महाने जंतर मंतर महाने हमरा प्रदर्शन करके अपन जे भाषी कर दाबिया है कुर्मी जनजाति कर भाषी कुड़माली एक जनजातीय भाषी लगे এটা কোন সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজ না লাগে तो कुड़माली भाषा के 8 शेड्यूल केसन आवते जनजातीय भाषा को दर्जा केसन पावते कुड़माली भाषा को कोड गोटा भारतवर्ष सब भाषा को कोड है सेंसस माने मैं तो कुड़माली भाषा को कोड लेके इटा हमर जले एक हमरा जो समाज नहीं हो और जते लोग समाज करे इटा हमर एक शरम और विषय लागे सभी भाषा को कोड है तो एकमात्र खाली कुड़माली भाषा को कोड लेके हमरा किना समाज करे हमरा 1.5 बछर धरि के लगातार हांसी ले लेके दिल्ली तक हमरा प्रयास करो लाइन जते हमर एमपी
মাননীয় সিপি চৌধুরী, শ্রী বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো, শ্রী জ্যোতির্ময় মাহাতো, আরেকটা তো আমার মাঝে বেসলা মাইনগরি মমতা মহান্তা, সবে দায়িত্বের সঙ্গে আমরা প্রয়াস করলাই একরা সঙ্গে লাহা আরো একবার আমরা সবে গাইকে গোটা সমাজটাকে আর যত খামর জনপ্রতিনিধি আহে সবে গাইকে একসঙ্গে একজুট হইকে আমরা দিল্লি মহানগর প্রদর্শন করো আর তোহরাকে ওটাও সন্দেহ নাই। একটা প্রদর্শন ময়ূরভঞ্জ ইউনিভার্সিটি আর একটা দিল্লি মহানগর। রেডি आप সবে গাই? ঠিক আছে, তো এতে কথা কইকে मैं अपन कथा के फोन दे सबै गायके आरेकबार जोहार जोहार करो।